କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ପୂଜା କୋଉଠି କରିବ? ପୂଜା କୋଉଠି କରିବ? ଆଣ୍ଟି ଘ ତମେ କଣ ବା? ହଉ ଏଠିକି ଆସ। ତମେ କଣ? କୁନି ନାନା। କୁନି ନାନା ନାଁ କଣ? ତୋ ନାଁ କଣ? ତୋ ନାଁ କଣ? ଡୁଗୁ। ଆଉ ତମେ କି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବ? କି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବୁ ବାବା କହିଦେଲୁ? କି ମନ୍ତ୍ର? କି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବୁ? ସୁନା ପୁଅ କହିଦେବ କି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବ କହିଦେବ ଡୁଗୁ। ଦେଖିଲେ ମୋବାଇଲ ଫଟେଇଦେବ। ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଦେଲା କଣ ମାଇ ଲାଗେ? ପାଟିରେ ଯାହା ପଚା ସେ କହ, ଯାହା ପଚା ସେ କହ। ଡୁଗୁ ଡୁଗୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଫୋନରେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ। ଶୁନି ଯଦି କାଖେଇ ପାଲା ମଣ୍ଡପ ନେବି। ମୁଁ ଶୁନି କାନ୍ଦି ଦେବେ ପାଲା। ମହାରାଜ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ତୁ କହିଦେ। ଅଫିସ କ'ଣ ଆଣିବ ମୋ ପାଇଁ? ହ୍ୟାଲୋ ତୁ ଛାଡ଼ ଦଉ, ତୁ ଛାଡ଼େ ନା ନା ତୁ ଛାଡ଼ ରୋଷେଇ ହାଲ କହିବ, ତୁ ଛାଡ଼ ଦଉ। ହଁ ମୋ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ କ'ଣ ଆଣିଛ? ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଆସ, ମୋ ଆଖି ବୁଝିଛି। ଡୋଗ ସରପ୍ରାଇଜ। ୱାଓ थैंक यू धना। हाओ मोबाइल को रखो। हाओ मोबाइल को रखो। हाओ हाओ केतेबेले आसीबो? पूजा कर देख धना कोट जाऊच झील पूजा कर तुम कौन कि तुम नानी कहाँ थी? तुम नानी मुझे नानी तुम्हें नानी मु तुम नानी हेबी नहीं का कौन हबा मु वाइफ लो पुओ मुंड पिलो से बाजिला पिलो से दाड़ो ए मां ये बा बहुजी देखु ना के अंतड़िया के अब उल्टा आज खराब मुंड बाजे नहीं दिखो तो नरे कुछ कौन मंत्र पढ़िबो? मंत्र कौन पढ़िबो? मंत्र टे कौन पढ़िबो कहले ना कौन मंत्र पढ़िबो? कौन मंत्र पढ़िबो कहली कि दे ए तर को बांती उठो जे मंत्र कौन पढ़िबो? पानी पिया पानी केना सकाल से केतर पानी पियाई मु जल्दी तर खंडे पियाई दी तर भैया पापू नु कोड जाउछ? ए पापू नु गोदा हैस ए डुगू हाय देख आई ले देख देख एपट देखे हे देख से घर कौन लागिस देखिबो से घर कौन लागिस साडे कोडे गलु येडे आसे हां कुठी 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 धनो तमे कोड जाउछ? कोड जाउछ? केतळे आसीबो? एठी के अनेक के कहि दे एठी का 5टा बेले आसीबो हाई गला कोन पूजा केतळे करिवो?